Hello guys, maglalaro nga pala tayo dito ng Escape the IQ test. So marami yung stages. So let's play na. What happened? You have double jump! Wow, let's try double jump. Hindi ko na kailangan yan. What is the fastest? Alam ko yan. Tumakbo eh. Ano ko? Oo! Ang bilis. Wala bang ikakabilis yun? Uy! Uy! Takbo! Nawawala! Oh, success! Kailangan sa akin, uy. Double jump kasi. O kahit nakatalikod pa yan. Uy. Naku dun ah. Yan lang. Yan na. Let's go na. Oh, what the? Sa'yo naman nun. Sana, umaulit yung kaso yung anak. Australian sabi. Australian. Oh, mali pa tayo. Australia. Australia dapat. Australia. Iwas. Yes! Oops, Turner. Ay, wala. Ito na kita. Tama ko. Ay, naku. Tama ako dun ah. Tumama ba? Hello. Oh, let's go! Oh, sino to? Oh, ano yan? Meron yan. Ay! Ito pala yung 70 pala yun. Nagkamali. Sarap naman. Lo, ito talaga sagot dun. Hindi pala dapat. Wonderful things hindi marunong sumahan. Ayoko ng mate. Uy, what? Wow! No! Natatalon. Oops. Oh, ang ganda niya. Oh, tama man yan ah. Uy! Ay! Madali lang. Ayun na. It is my little
Ano? Ano yung different ng comment? Tulong na. Comment. Kahit di ko mabasa. Woo! Hula. Yun. Yung tama. Ah! Yes! Oy! Uy, nandun ako. Pang-start. Ba't ka nakaharap? 55 din. Ay, ano pala yung C. Mali. Ay, hindi pala yung tama. Hindi pala yung kaya pala takto. Kala ko kasi, di ba? Boom! Wow! So, di that? Oh, that was fun. Ano? Marker, ay. Go. Ah! Naging confused. Ano ko? One hand. Oh, correct answer. I know. What passenger ship sank at Britannia? Iyan! Ay, si pala yun. Ay, Titan! Malalaglag ba yun? Ay, nalalaglag na. Follow the light. Follow the light. Oh, yun na. Yung pinunta natin ito kanino, lock picking. Work smarter, not harder. Oh, yan. Kami na Matilda sa ako. Tama. So, diba? Sabi ko sa inyo eh. I'm a thinker now. Oh, easy. Midnight. Yun naman, tataas na ulit tayo. No. Pero hindi. Lava. Ay, mali. Lava. Ay, sun. Basa ko sa ano to? Wow, padalasan. Oh, pilit. Oh my God.
Ouch! That hurts. That hurts so bad. Wala tayo pa. Look smarter, not harder. Oh! Shit na ako na. Oh! Let's go na. Fine, fine. 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 Uy, napagsatas tayo sa taas. Ay, nako! Diba? Dito, madali pa. No! Uy, yung bounce nun ah. Uy, tama yan ah. Tama naman yan ah. Tapos Estalupa. Platypus. Ah. Depends na lang. Ay, hindi. Good ko kagad. Di ako. Ayun! Slippery eyes. Slippery eyes. Oh. Huy! Wah! Uy! Wah! Mama! Let's go! Let's go! Yeah! Uy, paano to? Kailangan ako para maging what does belong painting statue or sculpture? Uy, opera yun. Ay. Oh, di ba? Sabi ko ba yun? Ay. Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Uy! What just happened? Uy! Boink. What? No! Oh, Barbara. Take pass. Press perimeter. Tapos circle. Diameter yan ah. Oh! Ay, nako. Oh! What is that? Oh! What the? Maliit pala yun. Oh! Tatapusin natin to. Ay, hindi. Ito na nga nagtatapos ng ating video. Kung gusto nyo yung part 2, at tatapusin natin to. So, yun lang. Bye-bye!